Okay, doktor boleh tengok? Boleh nampak? Okey, nampak? Saya start ya, doktor. Silakan. Okay. Assalamualaikum and a very good evening to doctors and all my classmates. I am Sarah. So today I'll be presenting to you guys about a subtopic for qualitative study design, which is narrative inquiry. Okay, so I will proceed to the definition of narrative inquiry. What is definition of narrative inquiry? Narrative inquiry is the record the experience of an individual or small group, revealing the life experience or particular perspective of that individual. Besides, it's also a process of gathering information for the purpose of research through storytelling. And it also elicits and analyzes stories in order to understand people, culture, and also societies. And meanwhile, according to Clandinin and Connelly, 1990, humans are storytelling organisms who individually and collectively lead to storied life. Last one, family of approaches that focus on stories that people use to understand and describe aspects of their life from the stories they tell. So from here, saya boleh concludekan the definition of narrative inquiry is satu kajian tentang penceritaan mengenai pengalaman ataupun situasi yang dialami oleh seseorang individu ataupun kumpulan kecil. Okey, tapi narrative inquiry also is known as storytelling. But for some researcher, narrative and storytelling is two different things. For narrative is the definition of narrative is individual with their own experience. Meanwhile, for the storytelling, it related by others. Means Miss A is telling a story about Miss V. Miss V punya experience. So, tu bukan cerita dia sendiri. Okay. So we proceed to the purpose of the narrative inquiry. What the purpose for the first one? It can reveal the meanings of individual experience, that it can do deeper understanding about the situation, and at the same time, it can reveal a unique perspective about that situation. Last one, as a preserver of sacred rituals and knowledge in indigenous and other societies. Untuk last kali ni dia nak cakap bila kita buat narrative inquiry, kita dapat menambahkan ilmu, knowledge kita about other cultures and also societies, pasal masyarakat lain, pasal kelompok kehidupan yang lain. Okay. Okay, this is a type of narrative inquiry yang saya jumpa. Okay, for the first one, relational narrative. Relational narrative ni shared intersubjectivity between researcher and participant. Dekat sini, saya explainkan apa tu maksud saya bagi example. Okay, kalau relational narrative ni kita boleh cakap, for example, me as a physiotherapist, I need to have my own bond or relationship with my patient. Before I did something to my patient, before I give treatment to my patient, I need to know about the history, about their background. Contohnya macam what is their past injury or dia ada any chronic disease, so that I can, if dia ada benda tu, so I can plan my treatment apa yang sesuai untuk my patient. Okay. Next, for the life narrative. Life narrative is telling stories about their life with no presumption about the importance of specific experience. Okay, kalau life narrative ni, example yang saya boleh bagi, contoh, someone dia ada cancer and dia manage to survive from the cancer.
So kita buat life narrative ni kita nak tahu about that patient, macam mana dia punya experience masa ada cancer tu, dia living in fears or not, cara dia daily life during the cancer, so that kita boleh plan a new strategy for other cancer fighter, and at the same time kita boleh bagi support dekat cancer fighter yang lain. Okay, next I proceed to the narrative therapy. Narrative therapy used in counselling and psychology premise. Okay, this therapy is based on the construct that there is no single truth. Dekat sini, contoh yang saya baca based on a study by, saya lupa, dia punya subject is someone with anxiety, and dia nak fokus on centered of happiness untuk that anxiety people. So dia macam dia kita cakap dia macam bagi fake hope to that person untuk kita control dia punya anxiety. So finding daripada dia punya research tu, dia boleh decrease the anxiety, and dia boleh that person dia makin happy with their life. Okay, last one, autobiographical narrative. It seeks to understand people's stories as autobiographies within a cultural context. Next, I will proceed to the narrative inquiries. Okay, for the narrative inquiries, we have autobiographical narrative inquiry that consists of autobiography and autoethnography. Autobiographical ni, dia researcher menceritakan dia punya kajian dia tu mengenai dia punya pengalaman, their own experience, bukan orang lain. For the biographical narrative, biographical ni kita ada orang lain punya experience. Okay, kalau Bildungsroman tu dia ada maksud dia oral history and life history. Okay, next for the last one is art-based narrative inquiry that consists of literary base and visual base. For the literary base, it has creative non-fiction, short story, drama, and fiction. For the visual base, dia ada photo voice, photographic, narrative, archival photograph, and digital storytelling. For the data, next I proceed to data collection. For the narrative inquiry, there is no step-by-step procedure. Kita boleh start dengan collect data. Collect data tu by interview or observation, and then we do preliminary analysis, resolve field issues, then storing the data, determine the strategy for sampling, identify site of individual, gain access, and last one, determine data collection approaches. This is data collection activities adapted from Creswell on 2013. This is a research framework for narrative inquiry. First, we need to identify the phenomenon that address the issue. And then we purposely select an individual as our subject, and then collect the story from the individual, restory or retell the story while collaborating with others, with the storyteller, and then we rewrite the story about their experience. Last one, we can validate the accuracy of the story. Okay. I will proceed. First, I will explain. I want to tell about the sample size for narrative inquiry. Sample size for narrative inquiry, there is no straightforward in qualitative research. No rules for sample size in qualitative inquiry. Sample size is depend on the answer. If kita nak yang kita ambil individual or research, satu kumpulan kecil,
kita cari jawapan tu sehingga kita dapat redundancy, jawapan yang sama, cerita yang sama daripada mereka. So contohlah kita buat interview. So daripada interview tu we can do 2 kali interview. So daripada 2 kali interview tu we can see sama ada cerita yang diceritakan oleh mereka tu sama ataupun ada yang berubah-ubah ataupun ada yang ditambah. Okay. Next, for the data analysis. Data analysis, there is no set procedure for the narrative analysis, but the researcher, dia guna 4 approaches, and this is the most common approaches untuk analyze the data for narrative inquiry. For the first one is narrative thematic analysis. Dia ni kita fokus on apa yang kita pilih. The second one is structural analysis, which is the focus on the way a story is told or put together. The third one is dialogic performance analysis. And last one is visual narrative analysis. Dalam banyak-banyak yang saya tengok artikel, dia orang banyak guna narrative thematic analysis. Okay, this is the strength or advantages of narrative inquiry. First one is reveal in-depth detail of the situation or life experience. Next, it can reveal historically significant issue, and then can provide reader with a detailed understanding of the subject. Next, a way to democratize the documentation and live the experience of wide gamut of society. Next one is requires more than just answering for the informant. They need to tell or relevant thing to produce comprehensible story. Okay, for the weakness, there is blurred line between fantasy and reality. Subject will focus on the life experience and not comment on the greater social movement at work at the time. And then the unspoken bargain between author and reader to stay true. For subject we focus on the life experience tu, maksudnya dia macam contoh the global financial crisis yang affected dia punya life, dia tak menceritakan apa penyebabnya berlakunya global financial crisis tu. Okay. And kalau untuk between fantasy and reality tu, dia mungkin confused because of the memory. Bila cerita tu lama, dia macam dia confused sama ada benda tu and the date benda tu berlaku, dia lupa, and dia may add on or dia may tertinggal apa yang dia nak sampaikan. Okay, this is the example of narrative inquiry study design. Kalau yang ni, sekejap ya. Okay, this one. This is understanding team resilience on world-best athlete, a case study of a rugby union World Cup winning team. Okay, kalau untuk yang ni dia punya the objective of the study to address this gap in our understanding of team resilience. Dia nak mengenal pasti pasal team, rugby union ni, cara dia gunakan design dia, narrative inquiry, and then dia punya method.
Sarah, Aha. ada berapa sampel yang terlibat dalam inquiry naratif untuk World Cup winning team ni, untuk rugby ni? Kalau untuk World Cup ni, dia ambil Cuba tengok method. data, ni sampel dia. Dia ambil the sample consists of 8 members from the team. Okay, 8 members from the team. How many members in one team? Rugby player. Hafiz, berapa orang Hafiz? Comprising 15 players in a team. Okay, 15. Lagi, apa dapatan dia? Maksudnya dia nak tengok dia hanya apa ni instrumen yang digunakan untuk data collection, sama ada temu bual ataupun ada dokumen-dokumen. Dia guna publish autobiographies. Lagi, benda-benda yang penting. Lagi, Data analyze using 3 type of relative analyze. ada 3 kategori data yang dianalisis ataupun dia menganalisis data menggunakan tiga kaedah lain. Holistic content analysis, holistic form structural analysis, and categorical form analysis. Okay, good. Lagi, apa dapatan dia? Dia punya findings. Dia menceritakan berkaitan dengan apa? Itu result. 8 autobiographies. Present psychosocial process, underlying team resilient. Okey, kalau kita tengok tu dia ada 3 phase kan, 3 fasa, betul? 3 fasa. Bawah tu. Bawah yang you dah highlight kan tu. Tahun 1997, 98 hingga 99 2000. Fasa middle phase 2000-2001 hingga 2001-2002. And the last phase is 2002 hingga 2004. Okey, maksudnya dia dapatan dia, finding dia mengikut fasa-fasa data collection tersebut lah kan? Betul tak Masa? Apa yang dapat? Finding secara ringkasnya apa yang kita peroleh daripada kajian inquiry naratif ni? Okey, tak apa. Cuba tengok future research yang kita nak tahu tu. Apa cadangan daripada penyelidik ini untuk penyelidikan akan datang? Future research apa dia? Apa idea dia? The future research is finding of this study suggests that team resilient process are likely to be a promising area for future research. Okay, dia kata dicadangkan buat satu kajian jangka panjang longitudinal research kan, diperlukan untuk kita membuat exploration ataupun penerokaan yang lebih mendalam berkaitan dengan resilient process. Okay. Maksudnya kita bila kita baca sesuatu artikel, pertama sekali berkaitan dengan apa-apa saja artikel, kita tengok design dia dan kita tengok dia punya future research. Future research tu maksudnya point of view yang diketengahkan oleh penyelidik kepada penyelidik akan datang untuk jalankan ataupun buat penambahbaikan daripada penyelidikan yang sedang dijalankan. Maksudnya bila kita dah lakukan sesuatu perkara, maksudnya kalau kita jadi chef lah kan, kita masak, kita buat satu menu yang baru, lepas tu kita kena pasti kita boleh adjust buat menu yang lain dengan menggunakan bahan ataupun main ingredient. Maksudnya kita ada idea untuk buat penambahbaikan supaya penyelidikan itu dapat mengembangkan lagi penyelidikan yang sebelum ni. Maksudnya sebab tu penyelidikan, kalau kita tengok research ni is a dynamic process dan dia tak akan terhenti kerana ada sahaja penambahbaikan, ada sahaja perkara-perkara baru yang perlu kita lakukan sebagai penyelidik. Jadinya jangan lupa membaca cadangan daripada penyelidik-penyelidik yang lepas. Sebab dia memberi idea kepada kita ataupun dia shortcut kepada kita
Maksudnya kita belajar pengalaman-pengalaman daripada penyelidik lepas untuk menghasilkan satu penyelidikan baru ataupun membuat penambahbaikan terhadap penyelidikan. So maksudnya daripada penyelidikan yang kita baca ni, artikel yang kita baca ni, ada beberapa cadangan yang diutarakan oleh penyelidik untuk buat untuk menjalankan penyelidikan pada masa akan datang. Okay, Maisarah, ada lagi tak? Untuk artikel, maksudnya di sini, bila kita baca jurnal, sebenarnya bila kita baca buku berkaitan dengan inquiry naratif, dia menceritakan berkaitan dengan pengalaman kehidupan, berkaitan dengan mengkaji ataupun menganalisis dokumen, mengkaji dokumen, mengkaji drama, filem, ataupun ada satu artikel yang saya baca, penyelidik itu mengkaji jawapan penulisan bahasa Melayu pelajar-pelajar sekolah menengah. Maksudnya dia ambil 20 skrip karangan, contoh karangan pelajar-pelajar sekolah menengah dan dia buat analisis dokumen tersebut dan dapatan daripada penyelidikan tersebut dia akan mengutarakan bahawa dia kata saya sangat tertarik dengan cadangan dari ataupun conclusion yang dibuat oleh penyelidik tersebut berkaitan dengan inquiry naratif karangan yang dihasilkan di pelajar sekolah menengah. Dia kata guru-guru bahasa Melayu perlu mengajar menggunakan kaedah bercerita untuk menarik minat pelajar-pelajar menghasilkan karangan yang baik. Maksudnya kalau kita sebagai guru BM yang mengajar karangan, yang mengajar komsas dan sebagainya, ada unsur-unsur penceritaan. Ya, maksudnya kita sebagai guru BM bila mengajar tu mesti ada unsur-unsur bercerita. Pelajar lebih, bila kita mengajar dengan menggunakan kaedah bercerita, apa impaknya kepada pelajar? Pengalaman kita yang lepas, cikgu-cikgu sejarah mengajar sejarah, dia bla 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 je, tak monotonous dia selalu mengajar. Tetapi berbanding dengan guru yang mengajar ada unsur-unsur cerita, ada unsur-unsur lawak jenaka dan sebagainya, yang itu kita lebih ingat berbanding dengan yang mengajar macam terlalu skema. Tak ada unsur-unsur yang orang kata yang boleh meningkatkan gaya, meningkatkan memory, long term memory. So maksudnya bila kita mengajar, ada unsur-unsur yang dicadangkan tu mesti menggunakan unsur-unsur bercerita. Mana pula kalau saya nak mengajar JRU ada unsur-unsur, tak payah unsur-unsur cerita, tapi kaitkan dengan pengalaman-pengalaman ataupun pengalaman-pengalaman pelajar yang lepas, pengalaman-pengalaman penyelidik yang lepas. Maksudnya kadang-kadang bila kita kaitkan dengan pengalaman-pengalaman ataupun persekitaran kita, kita lebih memahami ataupun kita cepat dapat tangkap berkaitan dengan sesuatu perkara yang disampaikan secara ilmiah. Betul tak? Kalau kita baca buku, sebenarnya apa buku ni nak sampaikan, tetapi bila dia kaitkan dengan persekitaran ataupun pengalaman-pengalaman ataupun ada unsur-unsur penceritaan, dia lebih cepat kita memahami. Okey, sambung. Kaitan dengan apa ni? Retirement. Mental health. So the purpose of the study, retirement di dalam kalangan pensyarah ke dalam kalangan atlet ni? dalam kalangan atlet. Umur berapa ni? Brian, dia tak cakap pula umur. This is participant. Oh, dia hanya mengkaji terhadap seorang atlet sahaja, Brian. Okey, apa cerita pasal Brian ni? Brian, Oh, maksudnya penyelidik ni mengkaji berkaitan dengan sport retirement and mental health challenges terhadap Brian ni. Apa bila kita pencen ada kaitan dengan mental health, Hafiz? Kenapa bila kita retire dia ada kaitan dengan mental health? Perubahan kot, doktor. Selain daripada mental health, dari segi keuangan juga, Nurul, Akmal. Oh, ya. Dari okey. Perubahan lifestyle changing, doktor? Lifestyle. Maksudnya kita boleh kaji ke atas apa ni nanti. Maksudnya lah kita ambil idea daripada penyelidik ini berkaitan dengan retirement dalam kalangan atlet elit. Sebab kalau kita tengok atlet elit, dia punya sumber pendapatan adalah berpunca ataupun datangnya daripada penglibatan dia dalam sukan. Dia terlibat, dia training, dia pergi tournament,
SN ataupun MSN akan bayar gaji dia. So bila dia retire, sudah tentu dia tidak ada sumber pendapatan. Dia bukan ada skim macam kita, pencen dia ada KWSP ke? Mungkin ada KWSP tetapi tidak ada pencen. Kemudian bila dia retire, sebab kalau kita tengok kalau sport base dia bergantung kepada fizikal, betul? Fizikal kita. Fizikal, sebab kita involve dalam sukan, dia bergantung kepada fizikal berbanding contohnya kalau lecturer dia retire, walaupun dia tidak berupaya dari segi fizikal, contohnya tak mampu nak berdiri ataupun nak berjalan dengan baik, tetapi dia ada kemahiran ataupun intelektual yang tinggi, boleh berfikir dengan waras, boleh perform dengan bagus dari segi intelektual, should be no problem. Sebab saya tengok ada seorang profesor di US tu umur 70 years old, pergi ke bilik kuliah jalan macam menggigil-gigil, tetapi bila dia bercakap, bila dia memberi fakta ataupun memberi hujah, dia sangat fantastik. Cuba kalau tengok dari segi kerjaya yang memerlukan kemahiran ataupun intelektual dengan fizikal, dia ada demand tertentu. Tapi kalau atlet ni saya rasa this is a good research yang dijalankan oleh penyelidik berkaitan dengan retirement, berkaitan dengan mental health kan. Sangat bagus. Tetapi kalau kita nak buat penyelidikan yang sama, mungkin kita boleh kaji dari segi apa? Keuangan, kalau kita orang keuangan. Mungkin orang rehab mengkaji dari segi apa? Dia punya status kesihatan. Betul tak ahli mata Sadia? Betul. Sarah, sambung lagi? Sambung. Apa lagi berkaitan dengan artikel ni, yang info yang penting yang you boleh share dengan rakan-rakan yang lain? Kalau ni dia buat by interview. Kalau tadi autobiographical. Autobiography, this one is interview terhadap Brian. How many interviews? How long? Ada dinyatakan tak? Dekat sini Dr. 4 months in 7 interviews that yielded 9 hours of audio recording. 4 months Mm-mm. Dan 4 bulan ada 7 interviews dan dia telah merakam 9 jam ya. Mm-mm. Maksudnya bila penyelidik membuat temu bual, mesti kita akan merakam sesi temu bual. Kenapa kita perlu rakam sebagai researcher? Sebab inquiry naratif dia berbentuk penceritaan, dia berbentuk perkongsian pengalaman, dan as a researcher, selain daripada kita mencatat perkara-perkara penting ataupun maklumat-maklumat penting, kita juga perlu merakam sesi temu bual tersebut. Kenapa sesi rakaman ini sangat penting, Maisarah? Sebab kita nak make sure apa yang kita nak maklumat yang kita sampaikan, kita akan bagi tahu orang lain nanti the same thing apa yang diceritakan kepada kita, and kita nak maklumat tu konsisten je, and kita nak validate it sama ada benda tu betul ataupun salah. Dan yang paling penting, kita tak tertinggal perkara-perkara yang dikatakan ataupun fakta-fakta ataupun pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh sampel tersebut. Kalau kita catat mungkin kita miss, tetapi bila kita dengar lagi rakaman tersebut, kita tidak akan tertinggal mana-mana perkara-perkara ataupun maklumat-maklumat penting yang disampaikan oleh responden ataupun sampel kepada kita. Okey, apa dapatan daripada kajian inquiry naratif terhadap Brian ni? Brian ni atlet apa ya? Tak lupa. Ini atlet apa? Gimnas ke? Maraton ke? Angkat berat ke? Dia tak cakap. Bisa cakap. Cuba tengok dalam method. Sampling. Dia cakap female university athlete. Dia hanya bagi very general sahaja. Female Participant. Former semi-athlete of university athlete. Okay, kalau tak ada tak apalah. Okay. Next, kita tengok apa dapatannya. Dia punya result, doktor. Result dia macam penceritaan kan? Part 1, part 2.
Kalau kita baca thesis ya, inquiry naratif, dissertation, pelajar-pelajar PhD dan sebagainya, kita nampak dia berunsur-unsur penceritaan. Dia akan apa? Tarik balik penceritaan. Maksudnya researcher tu akan tarik balik perkara-perkara tersebut yang disampaikan, maklumat-maklumat yang perlu disampaikan dalam dia punya disertasi. Dia berbezalah dengan orang kuanti. Tapi seronoklah macam kita kadang-kadang tu macam kita baca novel tau. Menariklah. Okey, part 1 apa dia? Part 1 researcher. Part Apa dah 1 kata? banyak tu, panjang. Kan, semua dia menceritakan balik kan. Dia tarik balik je apa yang disampaikan oleh Brian. Ni part 2 main sport dia punya Dah experience. kelar, jangan kacau. Okey lah. Okey. Apa nanti kita share dalam dalam kita punya grup WhatsApp, nanti kita boleh baca sama-sama. At least dia memberi gambaran kepada kita. Macam mana inquiry naratif itu dijalankan, macam mana penyelidik interpret data tersebut. There is no number at all, tetapi semuanya berbentuk tematik lah. Macam baca cerita kan. Ada lagi tak Maisarah? Artikel. Last one doktor. Tidak rehat Saya ke? Artikel tadi ke doktor? Oh, nanti nak buat dissertation, nak buat research, buat bidang apa? Saya buat pasal mental health doktor. Oh, okey, pasal mental health. Dalam kalangan siapa ni? Yang adult. Yang adult? Professional, employed, unemployed ataupun apa, siapa dia punya kriteria sampling? Kalau yang adult tu saya categorize by umur. And kita tengok dia punya physical activity untuk yang adult ni, adakah dia influence us. Dia ada sleep quality, dia ada mental health. Itulah tu. Sleep quality, what kind of instrument you are using to measure sleep quality? Pittsburgh. Oh, Pittsburgh. So, your research design, you are using what type of design? Reka bentuk penyelidikan yang digunakan. Nak guna kaedah reka bentuk apa? Reka bentuk saya buat questionnaire doktor. Semua tiga-tiga. Your design, your research design. Okay, sekarang ni kita bincang inquiry naratif. Inquiry naratif adalah reka bentuk penyelidikan kualitatif. So you should be use quantitative kan? Yes. So what type of design yang nak gunakan? Kita ada kolerasi, kita ada expose factor, kita ada experimental, kita ada apa lagi? Ada banyak lagi ni. Kenapa? Kalau saya nampak adalah correlation. Sebab you nak tengok mental health dengan variable yang lain tu. Sleep quality dan sebagainya kalau nampak lah. Relationship between tu. Kalau relationship mestilah kolerasi, my dear. Aduh. Okay, ni last one. Kalau you boleh cari kalau yang kualitatif pun tak apa. Maksudnya dapatan data daripada kualitatif berkaitan dengan sleep quality, mental health. Dalam mana-mana research kualitatif, you boleh kenal pasti apakah variable yang sesuai untuk diukur berkaitan dengan mental health. Selain daripada sleep quality, umur, physical activity ataupun dia punya tahap kesihatan, body mass index dan sebagainya. Sebab semakin tua, kita punya body composition ada sedikit perubahan kan. Jadi boleh tengok daripada literature review yang lepas, apakah sebab bila kita buat relationship menggunakan reka bentuk kolerasi, we have to identify, we have to prove which one is IV and DV yang betul-betul memberi efek ataupun yang saling memberi kesan. Contohnya IV ni, contohnya mental health memberi kesan terhadap apa. So kita kena pastikan sebab nanti researcher penilai akan tanya, kenapa you ukur DV ni? So you as a researcher you kena prove kan, okay, based on the literature review bahawa IV dengan DV memang ada strong correlation. That's why you nak uji. Sebab ada setengah pelajar buat relationship tetapi
dia punya DV tidak mempunyai hubungan, tidak ada kaitan pun dengan IV. So itu dah salah. So maksudnya kena baca daripada literature review yang menentukan DV ataupun pemboleh ubah bersandar apa yang memberi kesan, pemboleh ubah tidak bersandar apa yang memberi kesan terhadap pemboleh ubah bersandar. Contohnya umur memang memberi kesan terhadap sleep quality. Semakin kita meningkat usia, aging process akan menurun, akan menyebabkan sleep quality kita semakin menurun. Physical activity pun sama. So you kena identify lah, kena pasti. Okey, tak apa. Ini adalah dissertation ya. Ini last artikel dah. Ini last. Female athlete disorder, eating disorder. Ini mesti atlet perempuan. Okay. Okay, boleh cerita? Dia punya purpose, dia punya design, method. Okay. Purpose of this study, dia nak tengok disorder, eating disorder, and pengalaman elite atlet ni untuk struggle and recovery. Dia nak menceritakan tentang pengalaman atlet perempuan ni, elite atlet, tentang dia punya eating disorder. Okay, kalau kita tengok eating disorder ni selalu dia mempunyai correlation yang tinggi dengan gimnas. Ataupun kalau gimnas lah yang mengalami masalah eating disorder. So atlet ni siapa ni? Dia suka apa? Ada dinyatakan ke tidak? Siapa sampel dia? Swimmers. Oh, swimmers. Memang correlation yang tinggi lah, swimmers pun dia juga. Kenapa perempuan yang selalu mengalami masalah eating disorder? Sebab masalah hormon, perempuan banyak makan. Masalah hormon, boleh diterima. Lagi? Tak ya? Saya ke doktor? Itu saja. Soalannya doktor, saya kenapa perempuan ada masalah eating disorder? Selalu mengalami masalah eating disorder. Salah satu juga adalah psychological factor sebab rasa dia dah gemuk. Psychological factor, dia nak sentiasa kurus. Okay, good. Okay, Akmal? Saya pun sama macam tadi. Psycho, padahal dah kurus dah tapi rasa macam gemuk. Lepas tu nak cantik je. Badan tu dah dah underweight, dah tengok cermin dia perasan badan dia sangat jadi besar ataupun overweight dan sebagainya. Dia punya masalah psychological. Dan biasanya atlet perempuan ni lah ataupun golongan wanita lah yang selalu menjaga penampilan, selalu concern dengan dia punya penampilan. That's why lah biasanya eating disorder ni mempunyai hubungan yang tinggi ataupun correlation yang tinggi dengan atlet wanita lah. Walau bagaimanapun dia biasanya 5% sahajalah dalam population tersebut, only 5%, not much than that, more than that. Okay, teruskan. Dia pun sama doktor dengan tematik, narrative analysis. Okay, tengok result dia, apa dapatan dia? Dia tengok performance. Dia mengalami masalah eating disorder disebabkan dia nak jaga dia punya berat badan, penampilan ataupun keperluan sukan itu sendiri ataupun dia mengalami masalah psychological. Kenapa kita nak tahu why? Kenapa dia mengalami masalah eating disorder? Okey, yang pertama kalau yang saya nampak tu nombor 22 tu performance narrative, keperluan dalam sukan dia sendiri untuk dia untuk dia menang dalam competition kan, winning kan, being the best at all cost, betul tak? Okey, yang kedua dia apa lagi sebab dia mengalami ataupun dia mengalami masalah eating disorder? Body related turning point.
Personal growth, narrative. Okay. Yang kita cerita tadi tu emotional turning point kan? Tu ada kena-mengena dengan psychological aspect. Biasanya eating disorder ni selalunya berkaitan dengan dunia, performance, eating disorder, kemudian berkaitan dengan emotion ataupun psychological aspect dan yang lain-lain lah. Ada tak benda-benda yang pelik? Jadi benda-benda yang pelik tu maksudnya outliers jawapan ataupun outliers tu maksudnya yang orang kata yang apa kita kata result yang kita perolehi tersebut dia macam berbeza sikit dengan kajian-kajian yang lain. Body acceptance, biasalah ni tak ada apa-apa, sama je kan dengan atlet-atlet yang lain. Okay. Doktor, kalau nak tanya, kalau macam masalah health macam physiological factor, contoh macam dia punya metabolism rate ataupun masalah kesihatan macam contoh kalau wanita kan, kita senang expose kepada masalah macam menstrual masalah, contohnya macam fibroid, cyst macam tu kan, tu boleh affect juga kan doktor? Betul. Okay, ada apa lagi masalah? Itu je doktor. Okay, thank you Mas Sarah, pembentangan yang menarik berkaitan dengan inquiry naratif. Ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan inquiry naratif yang lain? Ataupun nak berkongsi ilmu yang you baca daripada artikel-artikel berkaitan dengan inquiry naratif. No, Doctor, so far understand. Ya. Tadi saya ada baca berkaitan dengan satu penyelidikan menggunakan kaedah inquiry naratif yang mengkaji berkaitan dengan atlet Paralimpik Brazil yang menghadapi dia mengkaji berkaitan dengan isu cabaran gender bias dalam kalangan Paralimpik di Brazil. Menarik jugalah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita teruskan dengan pembentang yang kedua, kajian campuran ataupun mixed method. Dipersilakan Halimatul Sa'diah. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Kejap saya share screen. Masa present tak tunjuk muka, Aisyah. Aduh. Apa masalah? Okay, sekarang nampak ke? Loading. Okey, nampak. Kejap saya besarkan. Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera and good evening to all Puan Sheila and Dr. Sheila and my friends. Okay, today I'll be presenting about mixed method research. Okay, definition untuk mixed method research is that it is defined as the class of research where the researchers mixes or combine quantitative and qualitative research techniques method that approach the concepts or language into a single study by Harpreet Kaur, UILs, and Chandigarh et al. 2015. And by Donna and John et al. 2006, it is stated that mixed method research uses both qualitative and quantitative method in studies that are part of a larger program and are designed as complementary to provide information related to several research questions that each were answered with a different methodological approach. So basically, a mixed method research ni adalah campuran antara kualitatif dan kuantitatif research, dan kita akan tengoklah dia ada beberapa type of mixed method research. Okay, so kita ulang balik untuk revise balik what is quantitative data and qualitative data. Okay, mixed method data ni adalah quantitative data that is combined with qualitative data. So first, quantitative data is that includes closed-ended information such as the found on attitude, behavior, or performance instruments. And the analysis consists of statistically analyzing scores collected on instruments, checklists, or public documents to answer research questions or test hypotheses.
And then for qualitative data, it consists of open-ended that researcher gathers through interviews with participants. So the general open-ended questions asked during these interviews allow the participants to supply answer in their own words. So basically, we receive the answers through their own words and record it. So the analysis of the qualitative data through words, text, image typically follows the path of aggregating the words or images. Macam tu. So, kita tengok kat sini missing data of quantitative and qualitative. So, macam kita sebut kat before this, that the mixing of data is a unique aspect of the definition of the mixed method research. Okay, the data need to be collected in mixing them together or of quantitative and qualitative data in some way so that together they can form a more complete picture or more evidency of the research. So characteristics of mixed method research ni ialah it is the combination of quantitative and qualitative data in the analysis. So the collection of both closed and open-ended, which is closed-ended is quantitative and open-ended is qualitative in response to research questions. Then second, it is very persuasive and rigorous procedures. So next, the use of specific mixed methods design that involve a concurrent or sequential integration. So it is an approach to research that has a philosophical foundation. So untuk we have criteria for choosing a strategy in mixed method research, where we have 4 stages, which is the implementation, priority, and integration, and theoretical perspective. This I got from Creswell. And as you can see that the implementation that there is no sequence and it shows the priority. It shows that for we have 2 group, which is the explicit and implicit. Okay, explicit tu adalah dia state the data or the research clearly, while the implicit is that it is not directly expressed. Okay, then for the research process model, first we will interpretation of data, and then second, analysis of data, 3, selection of mixed method or mixed model research design, 4, determining the research questions, and 5, determining whether a mixed research procedure is appropriate, and 6, legitimization of data, and 7, drawing conclusions and writing the final report. So there is 6 types of mixed method strategies, which are 3. There are like 2 categories, which is sequential and concurrent. So in sequential part, kita ada 3, which is the sequential explanatory strategy. Second is sequential exploratory strategy. Third is sequential transformative strategy. And under concurrent is that we have 3 also, which is the concurrent triangulation strategy, concurrent embedded or nesty strategy, and then concurrent transformative strategy. So this source is from Creswell 2003 and Habib for UILS and Chandika et al. 2015. Okay, kita tengok first sequential explanatory strategy. Sequential explanatory strategy ni, it is most popular for mixed method research that often appeal to research with strong quantitative leanings. So a sequential explanatory design is typically used to explain and interpret quantitative results by collecting and analyzing qualitative data. So it can be very useful when unexpected results arise from a quantitative study. But the main weakness of the design is that the length of the time involved in data collection with the 2 separate phases, because sequential explanatory, as you can see from the design, that they have 2 separate phases, which is they have quantitative phases, then qualitative phases, which they will collect quantitative data first, then they analyze the quantitative, then barulah diorang
collect the qualitative data, then analyze the qualitative data, and then barulah interpretation of entire analysis. This can be seen through this article. For example, ialah adalah Disabled Athlete Activism in South Korea, a Mixed Method Study. So as we can see from the abstract, kita akan nampak yang dia highlighted ni, a sequential mixed method design was used to meet this aim. So first phase dia guna social activism orientation among 100 disabled elite athletes. Dia guna quantitative. Dia guna qualitative. And then the first phase dia guna quantitative analysis suggested that elite athlete ni were more willing to engage in activism than non-athlete. Then the second phase dia interviewed a subset of elite athletes with either highest number 9 or lowest 9 scores for social activism orientation. So barulah dia akan analyze, investigate tu macam yang kat depan ni, dia akan interpret of entire analysis. So it take a lot of time to do. And then second is the sequential exploratory strategy. The sequential exploratory strategy ni pula dia terbalik dengan explanatory. Macam explanatory tu dia start with quantitative then ended with qualitative, right? But then the sequential explanatory ni dia start with the qualitative. The first phase is from qualitative and then the second phase will be quantitative. So then baru dia interpret the data analysis. So as we can see from this article, for example, tajuk dia a mixed method study to examine the influence of CLIL on physical education lessons. So as we can see from what I highlighted, it shows that they start with the qualitative first, and then barulah they start with quantitative. Then see at the second paragraph that I highlighted, it says that then informed by the result obtained, a quantitative approach is used in phase 2, differentiating these two sets of data to make a more in-depth analysis of them. Okay, third is sequential transformative strategy. Okay, in this design, a researcher may use either method in the first phase of research, and the weight can be given to either or distribute evenly to both phases. Means they can choose either they want to start with qualitative to quantitative or quantitative to qualitative. Okay, unlike the sequential exploratory and explanatory approaches, the sequential transformative model has a theoretical perspective to guide the study. According to Creswell 3rd edition book, and unfortunately because little has written to date on this approach, one weakness is that there is a little guidance on how to use the transformative vision to guide the methods. For example, we can see that from this topic, a mixed method study on individual, couple and parental functioning during the state regulatory COVID-19 lockdown in Spain. They started with the, this one started with the quantitative first because they distribute the survey, online survey that include the demographic, household and employment of information. Then barulah they started with the qualitative analysis of response to an open-ended question about perceived changes in couple or family dynamics during lockdown revealed 9 specific themes, comprising the 2 overarching categories. Okay. Fourth is concurrent triangulation strategy. Okay, the researcher collects both quantitative and qualitative data concurrently and then compares the two databases to determine if there is convergence, differences, or some combination. So some authors refer to this comparison as confirmation, cross-validation, or corroboration. And this model generally uses separate quantitative and qualitative methods as a means to offset the weakness inherent within one method with the strengths of the other, or conversely, the strength of one odds to the strength of the other. As we can see on the diagram below,
Okay, they use that quantitative first, quantitative with qualitative, which means they collect the data and then they compare the result after they analyze the data. Whether dia ada boleh validate tak dengan what from their objective. So for instance is that this article you can see using a mixed method audit to inform organizational stress management interventions in sports. So kita kat sini kita boleh tengok semi-structure interviews, focus groups and surveys were conducted with 47 participants from professional sportsmen, coaches, sports science support and administrative staff who represented a professional sport organisation. Kat sini kita kalau kita tengok yang kejap lagi saya tunjuk yang detail lagi daripada artikel ni untuk kita lebih faham apa itu concurrent triangulation strategy. Okay, yang kelima ialah concurrent embedded strategy. Okay, in this method, one is embedded or nested within the other. In this design, the priority is given to primary data collection. The approach with less emphasis placed on the nested approach on data mixed during the analysis phase. So, if you can see from the diagram, that the qualitative and the quantitative are combined and they analyze of the findings, and then the quantitative or qualitative analyze of findings. So the primary purpose of the concurrent the strength of this approach is that researcher is able to collect two types of data simultaneously, getting advantage of both methods. And most noted that primarily qualitative design could embed some quantitative data to enrich the description of the sample participants. So it is very precise untuk research seperti inilah. So sebagai contoh kita boleh tengok dekat artikel ini yang bertajuk Sports as a Vehicle for Health Promotion, a shared value example of corporate social responsibility. So you can see from the highlighted abstract, they stated that the authors framed the study using a shared value perspective to demonstrate that sport managers can effectively promote health when the professional sport organization is currently attempting to deliver social and business value. And then you can see that yang kat situ to illustrate this approach, the authors use a health-related intervention program funded and delivered by a professional sport league as the research context. So it undertook a mixed method quasi-experimental study to determine the potential to achieve social value and business value. Mostly from these articles I got, they already stated for the method what kind of mixed method they use. So that's why we can I can put it as an example. And then for the sixth concurrent transformative strategy, this perspective can be based on ideologies such as critical theory, advocacy, or participatory research, or a conceptual or a theoretical framework. The choice of a concurrent model, whether it is triangulation or embedded design, it is made to facilitate this perspective. For example, the design may have one method embedded in either so that diverse participants are given a voice in the change process of an organization. It may involve a triangulation of quantitative and qualitative data to best converge information to provide evidence for an inequality of policies in an organization. So the mixing of data would be through merging, connecting, or embedding the data. So as we can see from the diagram, it shows that quantitative and qualitative are working together in vision, advocacy, ideology, and framework. Okay. I will show you the example of concurrent transformative strategy after this.
but I'm not really sure whether it is true or not, because as pemahaman saya, concurrent transformative strategy ni dia gabungkan quantitative and qualitative ni together, tapi dia hanya menggunakan dia hanya macam compare. Nanti saya tunjuk Okay, next, strength of mixed method research. It helps to increase the generalizing of the results. And second, researcher can provide stronger evidence for a conclusion through convergence and corroboration of findings. Third, researcher can add insights and understanding that might be missed only a single method is used. So if it is an advantage for us to have two methods to convince our research, and also to have evidence evidence yang kukuh untuk pastikan research tu is convincing and validate lah. And then researcher can answer more complete range of research questions as he or she use the mixed method. And the mixed method is more precise in giving evidence, information, and data, as it have all types of quantitative and qualitative method. But the weakness of mixed method research it is very time consuming, because some part you need to have two phase. One phase is for quantitative or qualitative, and the second phase is quantitative or qualitative. If you do simultaneously, for mixed method, the researcher usually cannot do on her own or on his own, because they need to hire others to help to collect the data. And then so researcher has to learn about multiple methods and approaches and understand how to mix them appropriately using the right procedure, so that the research will run smoothly. And then it can be difficult for a single researcher, like I said before, to carry out both qualitative and quantitative research. Then, so in a conclusion, as noted by Stekres and Sidana et al. 2002, growth in the mixed method movements has the potential to reduce some of the problems associated with singular methods by narrowing the divide between quantitative and qualitative research. Mixed method research has a great potential to promote a shared responsibility in the quest for attaining accountability for educational quality. So more research should start with a mixed method. Okay, these are my references. Okay, thank you. Yang artikel tu yang ke-6 tu kan? Yang ni semua boleh nampak ke? Saya besarkan. Ini besar. Ini besar. Nampak? Boleh nampak ke? Yang ni contoh yang nombor 6 tu, a combined methodology for the concurrent evaluation of the business, financial and sport performance of football clubs, the case of conference. Tapi saya tak pasti sangat, jadi saya tak berani nak letak dalam slide lah. Cuba tengok method dia untuk kita confirmkan untuk dia kategori ataupun yang concurrent punya. Ni data. Ni dia simpan.
Ni metodologi. Two-stage approach. The second stage is our analysis look into the interrelationship of the different dimensions based on the ranking object from stage 1. So dia ada ciri-ciri yang concurrent transformative strategy. Kan? Ada kan, nampak kan? Similar kan dengan apa yang dalam apa ni slide yang dibentangkan berkaitan dengan jenis yang ke-6 kan? Cuma yang jenis ke-6 ni dia agak dia agak keliru sikit sebabnya kalau tengok yang ke-6 ni kan, saya tunjuk. Yang ni dia tambah ni sama dengan macam ni. Macam nombor 4, concurrent triangulation strategy. Ada juga saya baca sebelum ni yang kalau concurrent triangulation strategy ni dengan embedded N3 ni, 6 ni, dia kalau dia buat yang ke-6 punya jenis, pasti akan ada concurrent triangulation ni akan ada effect juga dalam research tersebut. Sebab kalau kita tengok kat sini pun sama, quantitative and qualitative ni dia combine, lepas tu bila dia analyze data, dia compare the result. And kalau kita tengok concurrent transformative strategy pun sama, cuma dia tak tunjuk, Dia tak triangulate. dia Tak ada triangulation. Sebab bila ada data di triangulate, quali and quanti, triangulation tu maksudnya confirmation. Data quali dengan quanti dia confirmation dengan triangulation. Tetapi yang untuk concurrent dia tak triangulate kan. Itu beza dia. Okey, kita dah tengok tadi ada 6 jenis mixed method dan berserta dengan contoh-contoh yang Halimah Sadiah sertakan daripada artikel jurnal, satu pembentangan yang bagus. Dan kalau saya tengok sumber pun you refer daripada Creswell. Creswell ni memang pakar mixed method lah. So siapa yang buat mixed method, so jadikan buku-buku Creswell ni sebagai your bible lah, ataupun buku teks yang utama. Sebab kalau kita tengok bila penyelidik, sebab mixed method ni dia very unique punya research design. Sebab apa Halimah Sadiah? Dia very unique kan. Researcher tu kena menguasai kedua-dua kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Sebab kalau kita tengok bila dia analisis, penyelidik itu perlu mahir dengan menggunakan analisis kuantitatif dan juga kualitatif berbanding dengan penyelidik yang hanya menggunakan satu design sahaja, sama ada kuantitatif ataupun kualitatif. Tetapi kalau mixed method, dia perlu menguasai kedua-dua analisis data. Dan bila kita menulis dissertation pun dia berbeza dengan yang lain-lain sebab dia mesti ada unsur-unsur kuali dengan kuanti dalam penulisan dia. Dan kebanyakan daripada pelajar-pelajar, kalau kita tengok pelajar-pelajar di UPSI, fakulti kita dapati bila dia buat mixed method, bila dia tak mahir macam mana nak menulis objektif mixed method, macam mana nak menulis persoalan kajian dalam mixed method, macam mana penyataan masalah dalam mixed method, tajuk pun kena mixed method. That's why dia sangat unik. Bila kita buat penyelidikan menggunakan reka bentuk mixed method, dia punya penulisan sangat berbeza dan dia mesti menjelaskan ciri-ciri mixed method. Saya pernah menilai seorang pelajar, saya pernah menilai seorang pelajar yang buat mixed method, memang teruklah kena. Sebab dia tidak mendalami apa itu mixed method, macam mana nak tulis tajuk mixed method, macam mana nak tulis persoalan kajian dalam mixed method. Sebab kalau kita tengok tadi, apa yang disampaikan oleh Halimah Sadiah, bila kita menggunakan mixed method, kita ada kuali, kita ada kuanti. Kenapa data kuanti itu sangat penting? Kenapa data kuali sangat penting? Kalau kita menjawab soal selidik ataupun bila kita menjawab soal selidik, bila kita refer kepada kuantitatif, kita jawab soal selidik, kita jawab checklist, betul tak? So apa kekurangan kita sebagai penyelidik bila kita suruh responden kita menjawab soal selidik ataupun checklist? Dapatan data itu adalah sangat statik. Maksudnya apa? Dijawab sejauh manakah anda mengalami ataupun apakah perasaan anda mengalami ataupun adakah fikiran anda terganggu pada waktu ini?
sangat terganggu, sederhana dan sangat tinggi lah. Maksudnya sangat lemah, sederhana, sangat tinggi. Dapatan data itu hanya dia apa? Dia statik. Maksudnya kita kena bulatkan ikut skill tu sahaja. Tanpa ada huraian, tanpa ada perincian untuk menggambarkan perasaan kita. Adakah anda adakah anda takut pada waktu ini? Ya, sangat takut. Ya ataupun tidak. Tetapi sejauh mana takut itu memberi kesan kepada kita. Kita tak tahu apa yang dialami oleh sampel ataupun subjek. Berbanding ataupun jika kita kita tengok dia mengalami ataupun atlet kita takut ataupun gemetar sebelum pertandingan. Sama ada gemetar itu memberi kesan yang positif ataupun negatif, kita tak tahu. Untuk kita dapatkan dia punya kesan ataupun maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan tahap stres ataupun tahap kerisauan pada waktu itu, kita boleh kemukakan soalan-soalan berbentuk temu bual. Sejauh mana anda risau itu memberi kesan terhadap you punya performance ataupun you punya performance lah, prestasi sewaktu dalam pertandingan. Okey, saya memerlukan sedikit kerisauan, saya memerlukan sedikit kebimbangan sebab dia boleh menyebabkan saya lebih alert, saya lebih berhati-hati ataupun dia selalunya memberi kesan yang positif. Maksudnya di situ kebimbangan, dia mengalami kebimbangan, tetapi kebimbangan yang dialami itu adalah yang diperlukan dan dia kata kebimbangan tersebut memberi kesan yang positif. Maksudnya ada maklumat tambahan yang disampaikan ataupun yang dijelaskan oleh sampel kita berkaitan dengan apakah yang dialami, emosi yang dialami sekarang. Maksudnya ada huraian terperinci berbanding dengan Likert scale tadi yang kita bulat-bulatkan tadi. That's why mixed method ini ataupun design ini sangat popular pada waktu ini sebab dia ada in-rich detail berkaitan dengan apa yang dijawab dalam soal selidik tersebut. So saya sarankan kepada pelajar-pelajar kalau boleh buat mixed method sebab dia ada penerangan di sebalik data-data berbentuk empirical yang bernombor-nombor tu, dia ada penerangan di sebaliknya. Sebab tu dia satu penyelidikan, mereka bentuk penyelidikan yang menarik. Okey, oleh kerana Halimatul Sa'diah ada highlightkan kat sini artikel ni. Okey, dia pun dah highlightkan dekat situ warna kuning tu. Apakah yang anda dapat analisis daripada yang di-highlightkan ni tak nampak. Cuba, kalau kita tengok 100 orang menjawab soal selidik, tetapi yang di-interview kenapa 9 orang sahaja? Tadi saya terperasan ada artikel 100 orang yang menjawab soal selidik, tetapi kenapa hanya 9 orang sahaja yang di-interview? Kenapa yang lain-lain tu 91 orang tu tidak di-interview juga? 100 orang yang menjawab soal selidik, hanya 18 orang saja kan yang diinterview. 9 yang high score, 9 lagi yang lowest. Kenapa macam tu Halimatul Sa'diah? Sebab kita kena ambil consent juga kan. Sebelum kita interview, kita ambil consent, and bila diorang dapat consent tu hanya 18 orang sahaja yang willing untuk ambil ke qualitative stage. Okey, kena ingat kuanti adalah quantity. Dia bergantung kepada jumlah. Kalau boleh, kuanti itu maksudnya berdasarkan Kaedah Morgan punya persamplan, teknik persamplan. Kuanti itu maksudnya kita perlu ramai responden ataupun ramai sampel. Tetapi kalau kualitatif, maksudnya quality. Kualitatif maksudnya sedikit sahaja responden yang terlibat. That's why yang kuantitatif ramai orang atau ramai sampel yang perlu menjawab, tetapi bila kita interview, dia merujuk kepada reka bentuk kualitatif. So tidak perlu kita interview ataupun buat temu bual ke atas 100 orang. Sebab apa? Kita tidak memerlukan 100 orang tu kita hanya pilih 9 ataupun 18 orang saja kalau dalam research ni. Maksudnya dia memadai 18 orang, memadai 10 orang sebab dia kualitatif. Kita tak perlu semua orang, 100 orang itu di-interview. Itu dia punya rasional So that's why kalau kita tengok yang mixed method, yang jawab soal selidik adalah ramai, 100, 200, tetapi yang di-interview hanya
sebahagian kecil sahaja. Itu dia punya apa? Dia punya design lah, maksudnya combination, mixed method. Combination quanti and qualitative. Okay. Cuma saya rasa bila kita menjalankan penyelidikan mixed method as a researcher, kita kena kuasai dua-dua kaedah ini, dan pada masa yang sama dia kena apa? Develop, kena bina soalan-soalan interview tu. Itu part yang sangat leceh. Kalau soal selidik kita boleh ambil dan guna pakai. Tetapi untuk soalan-soalan temu bual tu, kita as a researcher kena develop sendiri. Bila kita develop sendiri soalan-soalan interview, panel akan tanyalah prosedur bagaimana you membina soalan-soalan interview. So dia ada prosedur, soalan-soalan itu dibina, perlu dapat kesahan dan kebolehpercayaan, perlu buat pilot. Bila pilot nilai alpha 0.60 ke atas baru boleh digunakan dan baru boleh collect data. Itu dia punya prosedur. That's why ramai pelajar-pelajar degree kita kurang berminat ataupun kurang pendedahan untuk melakukan mixed method. Biasanya pelajar master dengan PhD dia akan guna design ini. Okey, lagi? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa nak tambah? Ya, Fauzi? Yes, saya tambah sikit tentang tadi kalau kita tengok data kualitatif ni dia tak perlukan sampel yang ramai kan. Apa yang saya faham kan, sebab sebenarnya doktor kata nak membentuk soalan kualitatif tu dia makan masa dan proses dia panjang kan. Satu apa yang saya dapat sebab kualitatif ni dia nak menjawab soalan kajian kan. So kita dapat data yang kita dapat itu adalah menjawab soalan kajian. Jadi macam mungkin sampelnya sikit sebabnya dia dapat apa istilahnya sebagai ketukuhan data. Maksudnya dia dapatan daripada sampel yang sikit itu dah menjawab persoalan yang nak kaji dalam research itu. Betul tak macam itu? Boleh juga, boleh diterima. Tahap dia dah dapat soalan kajian dia daripada sampel yang sikit itu walaupun sembilan kita katakan dia dah dapat menjawab soalan kajian yang nak dikaji itu. Ya, betul. Boleh kita sebut itu kan? Boleh. Lagi? Ada apa-apa lagi feedback daripada rakan-rakan yang mendengar pembentangan daripada hari ini? Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okay, my name is Farihan. You can see, mula cakap ini bila saya dengar cakap bahasa Inggeris saya semua cakap bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris saya tidak boleh kan. Boleh dengar semua? Boleh dengar? Okay. Firstly, I apologize to Pinakas, because last week your turn have been disturbed by me. Okay, Pinakas? No, Pinakas, you are the main. Okay. Okay. Maybe I have several questions here. I'm so sorry because my English sometimes dia macam it sound like Germany. Maybe my sound might be. Kalau kita dengar British je, malam ni nak dengar Jerman pula. Okey lah. Boleh. Dengan Jerman. Okay. Joking. Okay. First, I have several questions. Lain tak berapa clear agaknya. Jadi saya minat juga inquiry. Tapi bila saya nak baca saya teringat hang tuah, hang nadim, hang Q kan. Jadi saya tinggalkan ke tepi dulu. Saya nak pergi kepada mixed method. Okay. Design of mixed method is very hard to understand. So I just revised the Creswell book, the preparation. Based on the Creswell 2018, there are 3 mixed methods that we can use. And it's more easy to understand. First is conversion mixed method. Second is explanatory sequential mixed methods. And the third is exploratory sequential mixed methods. Is it true?
Betul. Saya ada baca juga ada 3. So yeah, I saw 6. 6. Ah. Wow, so many Okay. Actually, I love to do experimental design, and for But the today? master, But but today? today I think I want to Yes. know better about the mixed method and kan kita cakap bahasa Melayu pula Kalau okay, Farihan Yeah. kan? Kalau Yeah. kita buat eksperimen, boleh tak kita masukkan, boleh tak daripada kita guna design, experimental design, dan kita ada interview, boleh ke tak? It is my question. So far, as far as I concerned, it's very difficult or too hard to find the mixed method combined with the experiment and also the qualitative, right? Quantitative is based on experiment, and for the qualitative based on the the method of the qualitative lah. Saya cari sangat susah nak jumpa. Yang Actually jumpanya kan, hanya actually sebenarnya saya pernah terbaca satu artikel, dia buat experimental design dan pada masa yang sama dia ada data kualitatif. Sangat menarik. Dia buat eksperimen dan dia ada data kualitatif. Dia ada buat sesi interview untuk penjelasan lebih mendalam berkaitan dengan objektif kajian tersebut. Sangat menarik lah, tapi saya artikel dalam sukan. Which data? Contohnya katakan Halimatul Sa'diah nak buat experimental design, nak memahami lebih, nak dapatkan perincian, maklumat-maklumat yang lebih terperinci berkaitan dengan proses rehabilitasi yang dijalankan, boleh buat interview. Betul. Contohnya pertama sekali bila kita buat satu training yang baru, prosedur rehab yang baru, dan kita memerlukan orang kata respon-respon ataupun feedback secara detail dari kita punya responden ataupun dari kita punya subjek. Tak ada masalah. Memang boleh buat. Okay. Belum soal lagi ni. Soalan saya belum sampai lagi. Saya hanya menerangkan dia punya konsep. 3 jenis yang jumpa tu dalam pressure kan. Yang tu satu hal. Okay. Saya rasa saya macam berminat untuk buat mixed method. Saya rasa dia lebih kepada konklusif lah untuk saya punya research or study. Akan tetapi maybe during the pandemic also we don't know what will happen in the future, right? Yeah. Maybe saya akan fokus kepada kualitatif apabila keadaan tidak mengizinkan. Kuali ke kuanti? Dan untuk plan B, jika kuantitatif itu agak sukar untuk dilakukan, mungkin saya akan guna kualitatif lah. Dan pilihan saya yang ketiga mungkin kalau kedua-duanya sangat susah, saya mungkin akan belajar bagaimana untuk bagaimana untuk literature review punya apa orang cakap? Naratif Revision kan? Including naratif ke tadi? Okay, soalan saya untuk sekarang mixed method. Okay, mixed method Sorry kalau lama sangat ni. Maklumlah saya ni budak baru belajar. Kalau ada galah tolong masalah tak ingat aku. Okay. Yang pertama yang saya nak tanya, untuk triangulation process tadi kan. Jika saya menggunakan kaedah kualitatif ni, triangulation yang mixed method ni, triangulation tu untuk kualitatif itu mesti saya gunakan ataupun nak tengok dia punya validity and reliability tu saya kena gabung atau campurkan dengan kaedah lain kualitatif ke, ataupun hanya cukup untuk satu method dalam kualitatif. Maksudnya perlukah saya gabungkan untuk valid study itu kualitatif tadi, jika saya guna narrative observation, mungkin saya akan combine dengan sedikit interview as well as mungkin dengan sedikit phenomenon or also
apa orang cakap tu, case study kan, ataupun research action, bagaimana untuk soalan saya yang pertama? Boleh jawab yang itu dulu ke? Tanya ahli mata Sa'diah kan, saya tak dapat tangkap soalannya apa yang dia nak sebenarnya. Kok ahli mata Sa'diah faham kot? Jadi sebab sometimes I got lazy, I get lazy to read more because I'm a inquisitive person. So maybe you can explain to me better. Maksud Encik, Encik cakap adakah macam dalam kualitatif tu Encik ada masukkan naratif juga? Betul ke? Dari ni triangulation process triangulation process kan. Triangulation process ni untuk mengenal pasti validity as well as reliability, right? Okay. So for the qualitative method, should I combine for the pilot study? For example, narrative observation plus interview plus some maybe phenomenon to identify the validity as well as reliability. Or sudah cukup untuk satu method saja? Maksudnya kalau terfaham ke? Maksudnya kalau contoh dalam kuantitatif awak nak buat eksperimental kan? Betul tak? Okay, boleh consider dulu. Okay. Lepas tu Teruskan. dalam kualitatif awak nak buat ada narrative observation, include dengan interview dan include dengan fenomena. I mean how to find the validity and reliability when we use qualitative method. Basically, sebab kita akan tengok previous research yang berkaitan dengan research yang kita nak buat tu juga. Bahagian kualitatif untuk kita tengok validation dia. Betul ke doktor? Kejap, apa dia tadi? Okey, kalau kita tengok triangulation ni maksudnya kita cuba tengok dekat dalam slide Halimah Sa'diah ni, data result compare. That's why kita perlu triangulate data quali dengan kuanti. Lepas tu, okey, perasan tak? So, triangulation ni tujuannya adalah kita nak comparekan data quali dengan data kuanti. Dan tengok kepada poin yang kedua, so data triangulation tu adalah untuk confirmation dan juga cross validation or collaboration. So itu tujuan kita buat triangulate data. Okay, tapi soalan Farihan apa tadi? Saya tak dapat tangkap. Okey, dia kata dia nak, kalau apa yang saya faham daripada yang dia popet tu tadi, dia kata dia nak buat kuantitatif. Lepas tu kualitatif dia nak buat inquiry naratif ataupun design-design yang disebutkan tadi tu. Betul ke? Betul. Okay, biasanya kalau kita buat mix method ni, kita yang kualitatif tu kita tak macam ambil inquiry naratif ataupun dan sebagainya, tetapi biasanya kita menggunakan method ataupun kita menggunakan interview tu as a kualitatif punya method yang kita gunakan. Faham tak? Maksudnya kita tak pergi sampai inquiry naratif. Macam mana? If I use the inquiry observation, okay, how to find the validity? Inquiry observation, how to find dia punya apa? Validity. Maksudnya validity of your observation. Method. Do you Should mean I validity combine of with the other method? Combine of the other methods such as observation and apa contohnya? Our interview. Okey, macam ni bila kita menjalankan penyelidikan as a researcher, kita kena memastikan kita punya internal validity tersebut. Contohnya internal validity yang kita akan bincangkan sini berkaitan dengan observation dan berkaitan dengan interview. Contohnya observation dalam penulisan kita punya dissertation nanti, observation tu kita akan menjelaskan bagaimana kita as a researcher menjalankan pemerhatian itu.
Maksudnya kita akan membuat perincian prosedur bagaimana observation itu dilakukan. Contohnya observation dilakukan sepanjang apa? Contohnya sepanjang rawatan diberikan. Sepanjang rawatan itu you akan membuat observation dengan melakukan video rakaman. Video rakaman tu dalam bilik fisioterapi tu ada 4 video atau 4 kamera akan diletakkan di setiap sudut bilik rehab tersebut. Contohnya kita akan rakamkan daripada proses dia masuk sampai dia mendapat rawatan sehinggalah dia selesai rawatan tu. Contohnya rawatan tu mengambil masa 30 minit. Sepanjang 30 minit kita ada 4 kamera yang diletakkan di setiap sudut makmal kita di atas. So maksudnya kita akan nyatakan dalam prosedur tersebut. Maksudnya dalam prosedur tu kita kena nyatakan observation tu bagaimana dijalankan, pemerhatian melalui pemerhatian secara langsung ataupun pemerhatian dengan menggunakan video rakaman dan sebagainya. Maksudnya as a researcher kita kena memastikan bahawa apa yang kita observe tersebut adalah mempunyai prosedur yang telah kita pada penyelidik lepas. Dan juga pada masa yang sama, sebab penyelidik lepas akan melaporkan bahawa bagaimana prosedur dijalankan dan pada masa yang sama apabila prosedur itu dijalankan ada kesalahan dan kebolehpercayaan, maka sebagai penyelidik yang baru yang menjalankan kajian yang similar ataupun kita dapat penambahbaikan daripada research yang lepas, maka itu yang kita akan follow. Maksudnya bukan observation sesuka-suka hati kita rakam yang ni, kita rakam ini. Prosedur tu kena konsisten bagi setiap responden ataupun sampel yang kita lakukan observation tersebut. Bukan sesuka hati, maksudnya kita rancang awal sebenarnya. Kalau interview pun, soalan interview telah dibina awal dan pada masa yang sama jika ada idea-idea baru yang kita sentiasa tanya, maksudnya biasanya kita akan rakamlah semua perkara tersebut. Okay. Dia bukan macam prominent name. Kalau kita buat inquiry naratif tu, dia akan datang secara, kadang-kadang dia akan datang secara katakan kita dapat idea dan sebagainya. Sebab kita inquiry naratif, kita explore kan berkaitan dengan pengalaman dan sebagainya. Mungkin kita bina 30 atau 20 soalan, tetapi akhirnya setelah 9 jam kita membuat video ataupun rakaman inquiry naratif, rupanya ada soalan-soalan pengalaman-pengalaman yang kata secara tak langsung kita tanya dan sebagainya. Tetapi kalau yang mixed method ni dia macam apa? Kita dah plan awal. Soalan apa yang kita nak tanya, apa yang kita nak tanya. Dan dia beyond than that. Maksudnya kita akan tanya soalan-soalan, contohnya perasaan dia selepas menerima terapi urutan daripada apa kita panggil? Fisioterapis. Kemudian adakah urutan tersebut terlalu kuat, terlalu lembut dan sebagainya. Dia perlukan urutan yang macam mana. Yang itu maksudnya kita dah set soalan-soalan berkaitan dengan apa yang kita nak tanya dalam mixed method. Tetapi kalau inquiry naratif, etnografi itu dia explore betul-betul. Explore 360 darjah. Tetapi untuk mixed method biasanya dia guided. Adakah saya menjawab? Dia bukan macam kisah kita tu. Yang ini dia terarah sikit, dia terarah. Untuk mixed method dia terarah. Kita akan tanya berkaitan dengan objektif atau fokus penyelidikan sahaja. Dia melibatkan induktif dan juga deduktif proses kan? Maksudnya kan? Okay, can you nominate maybe one or two names, prominent name for me to find her such as validity or reliability on the qualitative method. That's all. Thank you, Doktor. Minta maaf jika saya terkeluar daripada Google Meet ni kan. Sebab di sini is running and getting heavy. Okay. Okay, thank you. Okay, kalau Farihan dah terkeluar tadi, dia nak nama apa tadi? Rujukan ke apa? Yang untuk validation qualitative. Saya belum keluar. Ini Doktor suruh cari ni. Cari sendirilah. You punya assignment tu. Yeah. Like you said before kan.
doktor tu jumpa satu je pasal eksperimen dengan apa mixed method eksperimen kan. Dengan saya setakat ni tak jumpa. Saya jumpa Ada saya jumpa, saya kata kalau saya baca tu kenapa masa saya buat pendidikan tu saya tak masukkan kualitatif sebab beyond than that kita nak tahu daripada result yang kita peroleh secara kuantitatif tu, okey kita tahu atlet kita mengalami stres akan menyebabkan performance dia menurun dan sebagainya. Tetapi beyond than that tu kalau kita ada interview kita dapat explore lebih daripada dapatan data yang berbentuk empirical. Kita ada explanation di sebalik tu. Contohnya kenapa kita stres? Dia kata, oh memang saya stres sebelum pertandingan tetapi stres saya waktu pertandingan tu bukan disebabkan oleh saya punya opponent. Disebabkan oleh semalam saya break dengan saya punya boyfriend. Kita dapat tahu maksudnya stres dia meningkat pada tahap yang tinggi bukan disebabkan oleh environment persekitaran pertandingan tetapi disebabkan dia break dengan dia punya boyfriend ataupun disebabkan dia quarantine terlalu lama, bubble, untuk sport bubble, tak jumpa family dan sebagainya. Kita tengok tak selepas habis dia Olimpik di Tokyo tu kita tengok Aziz Hasni menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab dia lama tak jumpa keluarga dia, anak-anak dia, ayah dia yang sakit dan sebagainya. So beyond than that kita tahu mengapa dia menangis pada waktu itu. Bukan disebabkan dia dapat nombor 2, tak dapat nombor 1 dan sebagainya. Di sebaliknya kita tengok kerinduan dia pada keluarga dia, anak-anak dia dan sebagainya. So that's why kita kata dapatan data ataupun dapatan yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif ataupun mixed method ini sangat bermakna as a researcher, sebagai researcher ataupun sebagai pembaca pun kita nak tahu dia mengalami stres sebelum pertandingan dan efek kepada dia punya prestasi. Dan beyond that tu kita dapat explore, kita dapat cungkil, kita dapat tahu apa yang dialami oleh atlet sedemikian detail dengan terperinci. Ada explanation yang terperinci kenapa dapatan data itu macam tu. Kalau kita buat kuanti saja, dia berhenti titik dekat situ saja. Tak ada huraian secara terperinci dapatan data tersebut. That's why mixed method ni sangat seronok kalau kita baca dia punya result ataupun dia punya finding. Ada apa-apa lagi? Respon daripada rakan-rakan yang lain. So far understood. Okay. Menarik kan? For this week, I never seen my supervisor yet because if I see him, maybe I will be shorted rapidly. I'm not ready with the document to answer all of the question from him. Please look out. Ibarat kata pakcik TikTok tu, di sini rancak, di sana rancak. Apa? Di mana-mana rancak kan? Saya di sini rancak, di sana rancak, di mana-mana rancak merangkak. Terima kasih doktor atas penjelasannya. Learning process. Kalau kita tengok apa yang kita bincangkan sepanjang kita belajar GRU, kita tengok kita recall balik apa yang kita buat waktu kita degree, apa yang kita buat waktu master, apa yang saya buat waktu PhD. Rupanya ada jugalah kesilapan yang kita lakukan sewaktu kita buat research ataupun penyelidikan sewaktu degree, master dan yang lepas-lepas tu. Maksudnya kita learning proses belajar daripada pengalaman-pengalaman. Tetapi janganlah orang kata sampai major correction. Maksudnya kita kata, sepatutnya kita buat macam ni, sepatutnya kita buat macam ni. At least lah kita gain our knowledge, ilmu-ilmu berkaitan dengan research ataupun berkaitan dengan research method dalam menjalankan penyelidikan. Tak apa, kita belajar daripada pengalaman-pengalaman yang lepas. Kita boleh share lah apa kesilapan-kesilapan kecil, apa kesilapan-kesilapan yang kita lakukan sewaktu kita menjalankan penyelidikan sebelum ni. So bila kita belajar mixed method, lepas ni kita nak buat mixed method sebab dapatan dia sangat bermakna ataupun dia ada wow factor bila orang baca untuk mixed method punya research design. Pirakash, ada nak tambah apa-apa? Nak share apa-apa? Respon berkaitan dengan mixed method dan juga inquiry naratif. Inquiry naratif ni dia, bila kita baca dia satu penceritaan, dia macam novel berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan sesuatu dokumen yang dianalisis dan sebagainya. Bila baca tu menariklah untuk terutama sekali dalam bidang kita. Artikel yang saya jumpa tadi berkaitan dengan peranan psikologis dalam kalangan atlet Olimpik. Macam mana atlet Olimpik memerlukan psikologis, apa tujuan dan sebagainya. So as a psychologist, dia explore dalam kalangan atlet Olimpik kenapa dia memerlukan psikologis sentiasa berada di sisi dia sepanjang perlawanan ataupun pertandingan. Selain daripada coach, dia memerlukan psikologis. So menariklah. Lagi ada apa-apa lagi tak?
Ada doktor, daripada tanya soalan saya lebih memahami sahaja doktor. Betul saya kata. Memahamilah. Okey, mendengar dan memahamilah ya. Okey lagi? Tanya satu soalan tak, Halimatun? Okey, silakan tanyalah Halimatun. Okeylah macam ni, kalau kita salah satu instrumen qualitative kan, temu bual kan. So data daripada kita dapat temu bual tu, kita akan buat transkrip secara verbatim kan, verbatim transcription kan. Boleh tak? Semua tu boleh tahu sikit tentang verbatim transcription tu, macam mana kita nak buat? Contohlah macam mana cara. Kalau itu nanti kita tengok pada analisis data kualitatif. Okey. Orang lain akan Nanti orang lain akan detail. Sebab Halimatun hanya concentrate on dia punya design sahaja. Untuk yang verbatim ataupun tematik ataupun coding dan sebagainya, untuk ataupun apakah apps yang digunakan oleh penyelidik, menggunakan apps aplikasi apa ataupun software apa, nanti Kavya Rasi akan menjelaskan. Betul kan Kavya Rasi? Dia akan jelaskan nanti. Sebab tadi kalau kita tengok yang Halimatun Sa'diah tunjuk tu, dia berbentuk apa, tematik kan, ataupun dia translate ataupun dia terjemahkan balik dalam bentuk penulisan apa yang dapatan yang diinterview terhadap responden tu tadi kalau kita tengok. Fauzi, nanti kita tunggu orang lain punya topik Okey. Cuba tanya soalan yang lain. Ada apa lagi? Doktor, minta maaf doktor. Ya, silakan. Doktor dengar tak sebelum dekat sini kurang jelas? Doktor, kalau dalam mixed method, berapa instrumen yang perlu digunakan dalam data kualitatif dan kuantitatif? Okey. Adakah dia Adakah dia? macam contohnya, macam memang kita kena gunakan 3 kuantitatif ataupun 2 kualitatif macam tu ke? No. As a researcher, as long dia memadai. Contohnya, katakan kita nak ukur tahap stres atlet sebelum pertandingan. Kita gunakan mixed method. Contohnya kita ada soal selidik, ada satu soal selidik, kemudian kita guna satu alat blood pressure monitor untuk tengok dia punya perubahan perubahan tekanan darah ataupun sistolik dan diastolik, dan satu lagi katakan kita gunakan soal selidik, mungkin soal selidik 2, kemudian satu device ataupun alatan makmal. Kemudian interview, saya hanya gunakan satu temu bual saja. Saya tak buat observation, saya tak buat analisis dokumen. Dia bergantung kepada your purpose, tujuan kajian, objektif kajian. Tetapi rule of thumb dia bila kita mix method, maksudnya ada instrumen kuanti, ada instrumen kuali. Tetapi there is no syarat lah. Tak ada syarat berapa untuk kuanti, berapa untuk kuali, as long dia menjawab kita punya objektif dan juga menjawab kita mencapai objektif dan juga menjawab persoalan kita. Cuma dia kena ada kuanti punya instrumen, kuali punya instrumen. Bilangan kita as a researcher yang tentukan, as long dia cover semua benda yang kita nak tahu jawapan dan juga nak capai objektif tu. Boleh? Kavya Sari nak tanya apa? Angkat tangan tu. Angkat tangan betul lari Tak jelas saja, mungkin lain kot. Okay, lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan kita habis awal lah 11 minit. Boleh? Okey, selamat berehat di hujung minggu. Jangan main air banjir. Tak adalah Hati-hati di jalan raya kalau memandu waktu banjir. Kalau rasa tak perlu keluar, tak payah keluarlah, duduk rumah. Cari jawapan yang mana supervisor suruh cari Pak Rehan. Jangan nak pergi memancing dekat sungai Kuala Kerau tu pula okey So kita jumpa kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat berehat. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Bye, take care. Assalamualaikum.